Karon day nga lawa, kay bug naman kadyo ang panahon, lami kadyo ika og lagot mon, samtong nakahuna-una ko nga magluto kog lutya, ako si Jang butangan og bukhayo. Lami kadyo ni si Jay ipari sa Kape Mais. Hello everyone, maayong adlaw sa inyong tanan o magandang araw sa ating lahat. And for today's video nga kay bugnaw kadyo ang panahon. Sumautong for today's video kay magluto ta og lutya. Unja first thing first kay nanguha kog lutya nga akong gamiton. Unja nanguha po kog pandan kay ako lagi ni si Jang hanigan. Kay humot manggod kadyo si Jack kung atong hanigan sa pandan. Unja pagkahuman kay niuli nako. Unja pag uli nako kay ako na si Jang gipangpanitan kay ato pa malagi ni si Jang pikason. Lami jud kadyo ni si Jay pare sa kape sa na karon nga naglamugdong ang langit, lami kadyo ni si Jack kung ting-uwan-uwan. Unja karon kay ako na si Jang gipikas-pikas, unja ako ra na si Jang gihinayan kay aron dili si Jang mga poto. Unja mako day nga lutya atong gamiton kay ato pamagon ni si Jang kuskuson sa tunga ni Jack. Unja pagkahuman kay ako na si Jang gikuskusan sa tunga kay kuhaan pamagonin ako si Jess unod. Unja hinay-hinayon ra nimo si Jack og kuskus kay aron dili mga poto ang mga lutya. Unja kaniya atong gikuskus kay ato ni si Jang sagulan og kamay, unja ato pong butangan og bukadyo kay aron lami kadyo si Jack. Unja karon kay imo na si Jang ipanolod, unja ni kahuman kay takoban na nimo si Jack, unja banganan nato si Jack anang pandan. Unja kaniya dayang pandan kay humot kadyo ni si Jack kung isago sa atong mga niluto, lami mangguni kadyo si Jack kay humot kaadyo. Unja diha adi ay kay same process ra imong buhaton, imo ra na si Jack banganan og kaning pandan. Unja make sure nga hugot imong pagkabangan kay aron dili mga bungkag. Unja kay ato man lagi to si Jang sunuban, sumtong nag-andam na lang po kog lubi nga akong igata ato ni Jack. Unja mas lami day kaadyo kung daghan kaadyo si Jack og lubi kay aron mo ispiso ijang sabaw. Unja creamy kaadyo. Unja kaduhaan din ni nato si Jack og kopos kay atong gamiton ang pinakauna og ikaduha nga tuno. Unja karon kay ako nang gihanigan ang kaha og kaning pandan kay aron humot kaadyo atong niloto, unja aron dili pud masunog atong giloto. Unja ni kahuman kay imo si Jang itak ang unja sabawan sa ikaduha nga kopos sa tuno, unja pabukawan imo si Jack. Unja ang panglas kay kaning ispiso nga tuno. Unja og maora to daghan kadyong salamat ninyo, amping taninyo kanunay og God bless.